Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome Curug di channel Nisha Diary. Sudah siap untuk babak baru? Hari ini kita akan memulai kapital 7 atau bab 7 yang berjudul Ganshun Mobile. Mobile yang artinya kurang lebih cukup mobile atau banyak berpergian, seperti itu ya. Cukup banyak berpergian. Bab ini akan sangat seru karena membahas tentang transportasi, membuat janji, dan bagaimana mengatasi masalah di perjalanan. Sebelum itu, karena biasanya tuh ada yang nanya, Kak, kok langsung ke bab 7? Jadi sebelum bab 7 itu kalian ada yang namanya latihan platform. Jadi itu dari latihan bab 1 sampai bab 6. Cuma aku nggak menjelaskan ini. Seharusnya memang dijelaskan ya, ada platformnya tuh dari sini dulu. Dari yang pertama tuh halaman ini kayak main ular tangga gitu ya. Ini biasanya main dalam grup. Terus ya seperti itu. Nanti baru di halaman berikutnya kalian menjawab soal-soal seperti itu ya. Cuma aku nggak membahas karena fokusnya di kurs book dulu. Kurs book tuh ya kursus book gitu ya. Di bagian ini aja materi-materi karena itu lebih penting. Nanti kalian bisa download sendiri e-booknya di link bio YouTube aku atau di TikTok, dan download untuk ebook A2-nya dan kalian kerjain sendiri. Untuk audionya kalian bisa mendengarkan caranya lihat di short video YouTube aku. Di situ udah aku jelaskan cara menggunakan audio dari Network Noi gitu ya. Sekarang kita lanjut ke bab 7 yang berjudul Ganshun Mobile. Jadi kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita di bab ini ya teman-teman. Yang pertama di sini ada Informationen erfragen yang artinya meminta informasi. Eine Weg Beschreibung verstehen und geben itu memahami dan memberi petunjuk arah. Yang ini über Vor- und Nachteile sprechen. Ini berbicara tentang keuntungan dan kerugian. For itu dari Vorteile ya. Vorteile itu keuntungan. Nah, Teile itu kerugian. Jadi keuntungan dan kerugian. Gitu, berbicara tentang keuntungan dan kerugian. Die eigene Meinung sagen yaitu menyampaikan pendapat pribadi. Über den Weg zur Arbeit sprechen berbicara tentang perjalanan ke tempat kerja. Eine Grafik beschreiben artinya mendeskripsikan sebuah grafik gitu. Seperti biasa di halaman ini ada gambar-gambar dan lanjut di halaman berikutnya. Sekarang kita lihat dulu di halaman 80 ya, asik. Di asik ini kita lihat ada skenario gitu ya. Dalam membuat janji bertemu gitu ya. Kemudian mungkin terjebak dalam kemacetan. Kita akan berkenalan di sini sama Tamara dan Leon. Katanya di 1A itu adalah Aufgabe 1A. Yang itu artinya instruksinya, Was haben Tamara und Leon vor? Ordnen Sie die Nachrichten in die richtige Reihenfolge. Apa rencana Tamara dan Leon katanya? Urutkan pesan-pesan berikut dalam urutan yang benar. Oke, jadi di sini ada 4 pesan singkat dari A sampai D ya. Kita lihat dulu mungkin pesan yang pertama, pesan B, Morgen Abend Konzert in der Philharmonie. Kommst du mit? LG Tamara. Konser di Philharmonie besok malam, mau ikut? Salam Tamara. Ini adalah undangan ya gitu ya. Jadi ini undangan, mungkin cocok di halaman gambar yang mana gitu. Kalian bisa mencocokkan. Terus yang pesan D yang ini, ya gerne kaufst du di karten ya, dengan senang hati kamu yang beli tiketnya katanya. Jadi ini kayak jawaban setuju dari si B gitu ya. Terus pesan C yang ini, habe di karten Treffpunkt morgen, terus jam 19.15 di depan gedung konser. Tolong tepat waktu ya, sampai jumpa. Ini adalah konfirmasi setelah membeli tiket. Jadi ini mungkin yang ketiga. Terus yang keempat, kein Problem. Bin pünktlich versprochen, kayak tidak masalah, aku akan tepat waktu. Janji, aku akan di kantor sampai jam 8 katanya. Jam 6 gitu ya. Jam 6 sampai masih di kantor. Terus lalu cepat pulang dengan cepat gitu ke rumah, makan dan mandi gitu ya. Jadi kita bisa urutkan nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini gitu. Nah ini seperti itu diurutkan berita-beritanya. Jadi urutannya B, D, C, A gitu ya.
Oke, nah sekarang Aufgabe 2, 1B maksudnya, sehen Sie die Fotos an, was is das Problem? Lihatlah fotonya dan apa yang jadi masalah. Jadi misalkan masalahnya gimana nih? Jadi mungkin aja yang telat itu siapa nih? Yang telat kelihatannya si Leon ya, karena buru-buru yang laki-laki gitu. Oke, jadi kita bisa tulis misalkan Tamara und Leon mau pergi ke si konser gitu ya. Wollen in ein Konzert gehen. Terus yang telatnya itu si Leon. Jadi Leon kommt zu spät. Tamara menunggunya. Tamara wartet auf ihn. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita mendengarkan percakapan. Hören Sie die Szenen und hören Sie den Fotos zu. Jadi kita lihat scan-nya gitu. Kita lihat scene-nya, adegannya, dengarkan adegannya, terus kita mencocokkan sama foto-fotonya. Jadi diurutkan yang nomor 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana gitu. Ah, super. Die U-Bahn kommt gleich. Am Max-Weber-Platz steige ich dann in die Tram. 2. Und jetzt noch zum Verkehr. Es ist immer noch viel los auf den Straßen. Am Isartor nach einem Unfall Stau in alle Richtungen. Auf dem mittleren Ring. So ein Mist. Wo fahre ich denn jetzt am besten? Komm, Navi, sag mir mal schnell einen besseren Weg. Jetzt rechts abbiegen. Danach in 50 Metern links abbiegen. Na, hoffentlich geht das dann schneller. Drei. Nächster Halt am Gasteig. Vier. Wie immer. Leon ist echt nie pünktlich. Ich rufe ihn jetzt mal an. Das Konzert geht ja gleich los. Die Nummer ist vorübergehend nicht erreichbar. The number you have dialed. 5. Geht es hier nie weiter? Warum fahren die nicht? Ist das nervig. Immer ist so viel Verkehr und immer stehe ich im Stau, wenn ich es eilig habe. Jetzt fahrt doch mal, Mensch. Das gibt es doch nicht. Hallo? 6. Jetzt aber schnell. Hoffentlich schaffe ich es noch. Tamara ist bestimmt sauer. Auf die U-Bahn warten. Mit der Straßenbahn fahren. Auf Leon warten. Sich über den Stau ärgern. Mit dem Navi einen neuen Weg suchen. Zum Konzert rennen. In den Konzertsaal gehen. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio dan juga belajar dari kosakata baru ya. Sekarang kita lanjut di bagian nomor 2. Aufgabe 2 itu latihan Horen, mendengarkan lagi. Jadi tentang cerita Tamara dan Leon berlanjut. Kita diminta mengurutkan kalimat-kalimat ini sesuai dengan audionya untuk memahami keseluruhan cerita. Di sini kita belajar banyak kosakata tentang lalu lintas, teman-teman. Nah, oke, mungkin kita bakal terjemahkan aja di bagian kanan kiri dulu atau di bagian pilihan dulu ya. Kita terjemahkan bagian aja, maksudnya bagian poin-poin A sampai F aja. Baru nanti kita dengerin audionya dan mencocokkan. Di pilihan A itu ich habe ja ein Navi, das hat einen anderen Weg gefunden. Aku kan punya GPS, katanya GPS-nya menemukan jalan lain gitu.
Terus pilihan B, im Parkhaus und bei dir hat alles geklappt, di gedung parkir. Kamu gimana gitu ya. Und bei dir tuh kamu gimana, hat alles geklappt itu apakah semuanya beres? Pilihan C, ya schon, aber dann hab ich keinen Parkplatz gefunden. Ya, tentu, tapi aku tidak menemukan tempat parkir katanya. Ah gut, das nächste Mal fahre ich auch nicht mit dem Auto. Ah bagus, lain kali aku juga tidak akan naik mobil katanya. Oh ya, du hast recht, das Konzert beginnt gleich. Oh ya, kamu benar, konsernya akan segera dimulai. Pilihan F, ya total am Isartor war auch noch ein Stau. Iya banget, iya. Dan di gerbang Isar juga ada macet katanya. Oke, kita dengerin audio dulu dari 2.2. Da bist du ja endlich. War so viel Verkehr? Ja, total. Und am Isartor war auch noch ein Stau. Und was hast du dann gemacht? Ich habe ja ein Navi. Das hat einen anderen Weg gefunden. Und? War der andere Weg schneller? Ja, schon. Aber dann habe ich keinen Parkplatz gefunden. Oh, und wo stehst du jetzt? Im Parkhaus. Und bei dir? Hat alles geklappt? Ja, keine Verspätung bei der U-Bahn. Und die Straßenbahn ist auch gleich gekommen. Ah, gut. Das nächste Mal fahre ich auch nicht mit dem Auto. Komm, jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Oh ja, du hast recht. Das Konzert beginnt gleich. Oke, tadi kita sudah mendengarkan dari audio, sekarang lanjut ke Aufgabe 3. Ini latihan kosakata dan berbicara tentang berbagai jenis transportasi dan keuntungannya. Verkehrsmittel itu artinya alat transportasi. Ini tuh kayak apa alat transportasi yang kamu pakai gitu. Dan apa keuntungan dan juga kerugiannya yang tadi kita sebutkan. Vorteile dan Nachteile. Oke, jadi alat transportasi gitu ya. Misalkan mit dem Auto itu, terus dem Bus itu alat transportasi semua sampai jalan kaki, dari naik mobil, bus, tram, U-Bahn, kereta bawah tanah, sepeda, Fahrradfahren, bus, Straßenbahn, sampai jalan kaki, zu Fuß gehen. Lalu di sini ada for und Nachteile, keuntungan dan kerugiannya. Schnell sein itu cepat. Terus apalagi im Stau stehen terjebak, macet. Verspätung haben itu terlambat gitu ya. Terus fleksibel sein itu artinya fleksibel. Praktis amschein ya praktis gitu ya. Einen App nutzen menggunakan aplikasi gitu ya. Eine Fahrkarte kaufen ya harus membeli tiket dan lain sebagainya. Pokoknya ada plus minusnya gitu ya teman-teman. Oke, jadi nih contoh kalimatnya, ich fahre meistens mit dem Bus, das ist praktisch, aber ich muss ... Aku kebanyakan naik bus katanya. Itu praktis, tapi aku harus apa? Kalian mungkin kalau naik bus harus gimana gitu ya. Harus tepat waktu karena harus ada jadwal tertentunya gitu. Sekarang kita lanjut di bagian halaman berikutnya. Jadi di sini ada judulnya unterwegs, itu artinya dalam perjalanan ya. Nah, kita lihat di Aufgabe 4a, lihatlah gambar situasi di dalam kereta yang sepertinya berhenti dan orang-orang mulai bertanya-tanya gitu ya. Makanya judulnya Informationen erfragen, kayak gitu, bertanya gitu ya. Bertanya tentang informasi gitu ya. Kayak misalkan di situ ada wann fahrt der Zug nicht weiter. Ini artinya kapan keretanya jalan lagi. Gitu. Terus kenapa nggak melanjutkan perjalanan, maksudnya gitu ya. Wann kommt Berlin an? Wann kommt der Zug in Berlin an? Kapan keretanya sampai Berlin gitu ya. Dan seterusnya. Intinya orang-orang itu butuh informasi gitu ya. Bagaimana cara meminta informasi dengan lebih sopan atau melaporkan pertanyaan orang lain. Nah, jawabannya itu adalah di kalimat tanya tidak langsung, indirekte Fragesätze Rede Wiedergabe. Oke, jadi seperti itu. Terus
Nanti kita belajar hari ini kalimat tanya tidak langsung. Oh ya, dan ini juga ada kata kotak gut gesagt, Sie sind ungeduldig. Jadi kalian tidak geduldig tuh sabar gitu ya. Kalau ada kata berarti tidak sabar. Jadi kayak ucapan-ucapan yang menyebalkan kalau orang tuh nggak sabar gitu ya. Gut gesagt. Sie sind ungeduldig. Jetzt steht der Zug schon eine halbe Stunde. Oh Mensch, wann geht es weiter? Wird die blöde Ampel denn nie grün? Ist das nervig. Das dauert ja ewig. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan kalimat gut gesagt itu mereka tidak sabar gitu ya, dari kata-kata yang ist das nervig itu menjengkelkan, terus das dauert ya ewig itu kayak itu makan waktu lama loh kayak gitu. Nah, sekarang kita akan belajar indirekte Fragesatz, kalimat tidak langsung. Oke. Di sini ada dua fungsi utama dari kalimat tanya tidak langsung ya teman-teman. Nah, fungsinya itu dari kalimat tanya tidak langsung, yang pertama fungsi 1 itu melaporkan pertanyaan orang lain. Ini Rede Wiedergabe itu artinya melaporkan pertanyaan orang lain. Ini seperti kita menjadi reporter. Pertanyaan langsungnya tuh kayak warum fährt der Zug nicht weiter? Nah, kata kerja fährt di sini sebagai posisi kedua kan ya. Nah, laporannya jadinya der Mann fragt warum der Zug nicht weiter fährt. Pria itu bertanya mengapa kereta tidak jalan lagi. Jadi kayak diucapin ulang. Nah, aturannya sama seperti kalimat das dan when, kata kerja yang terkonjugasi ditendang ke paling akhir nih. Kayak gitu. Contoh lain pertanyaan wohin di situ ya. Wohin kann ich den Koffer stellen gitu ya. Menjadi die Frau weiß nicht wohin sie den Koffer stellen kann. Itu ada kalimat yang terakhirnya itu kan, karena kata terakhirnya itu dari yang tadinya posisi kedua jadi di posisi akhir gitu. Nah, fungsi keduanya, fungsi dari kalimat tanya tidak langsung itu adalah bertanya dengan lebih sopan. Höflichkeit. Nah, ini adalah juru sakti agar kita tidak terdengar menuntut saat bertanya. Jadi kita menambahkan kalimat pembuka. Jadi kayak misalkan nah, jadi untuk fungsi yang kedua itu kan tadi bertanya dengan lebih sopan atau Höflichkeit, ini ya di sini udah ada di kotak G juga. Itu warum, misalkan kalimatnya tuh kalimat tanyanya, pertanyaan langsungnya gitu ya. Warum steht der Zug? Kenapa keretanya berhenti gitu ya. Nah, ini kalimat langsung, pertanyaan langsung. Kalimat pertanyaan langsung. Kalau yang ini kan terdengar menuntut ya, kayak nanyanya tuh nggak sopan gitu. Tapi kalau pertanyaannya tidak langsung itu lebih sopan, jadi kayak pakai kata konnten. Konnten Sie mir sagen warum der Zug steht? Bisakah Anda memberitahu saya mengapa keretanya berhenti? Nah, ini kata stead-nya juga itu di bagian akhir kata kerjanya. Kata kerja stead tetap ditendang ke akhir anak kalimatnya. Nih, ada di kotak ini. Frasa pembuka untuk Höflichkeit atau sopan gitu ya. Untuk lebih sopan atau Höflichkeit. Ini seperti ini. Konnten Sie mir sagen, ... Lalu pertanyaan apa? Terus Entschuldigung, wissen Sie, bolehkah, apakah Anda tahu kenapa gitu ya? Maaf, kenapa ya gitu ya? Darf ich Sie fragen? Bolehkah saya bertanya pada Anda? Kayak gitu. Jadi ini terdengar memang lebih sopan. Nah, di Aufgabe 5A sekarang kita praktek jurus baru kita gitu ya. Tentang pertanyaan langsung menjadi pertanyaan sopan di 5A. Nah, kalau di yang bagian B, ini juga merubah kata tanya langsung jadi kalimat pertanyaan tidak langsung gitu ya. Nah, di sini di bagian yang B dulu, 4B itu apa yang dikatakan Frau dalam HP-nya.
Terus lengkapi kalimatnya gitu ya. Katanya nih ya, si keretanya itu berhenti sekitar setengah jam dan semua orang tuh kayak sebel gitu, menjengkelkan gitu, kayak kesal gitu ya. Dan seorang laki-laki bertanya kenapa keretanya tidak berjalan lagi atau berhenti gitu ya. Dan Frau ini ingin tahu gitu ya. Nah, kita tulis di bagian nomor 1 gitu, kita tulis kalimat tidak langsungnya. Contohnya, eine Frau weiß nicht, wohin sie den Koffer stellen kann. Frau itu, perempuan itu, wanita itu tidak tahu di mana dia meletakkan kopernya. Terus, ein Mann mit zwei Kinder fragt gimana gitu. Ini tuh sepertinya cocok sama yang bagian 4A. Jadi dibuat kalimat tidak langsung ya teman-teman. Jadi kita bisa tulis wo, kan dia tanyanya kan wo is hier das Kinderabteil. Kita tulisnya wo hier das Kinderabteil is. Jadi isnya itu di bagian terakhir karena kata kerjanya di kebelakangin. Terus yang nomor 3, das Kind fragt seinen Vater. Seorang anak bertanya kepada ayahnya nih, yang ini wann sind wir bei Mama gitu ya. Nah, kita tulis kalimat tidak langsungnya jadi wann sie bei Mama sind. Jadi sinnya itu di bagian akhir. Nomor 4, ein Mann fragt ärgerlich. Seorang laki-laki bertanya dengan marah gitu ya. Terus dia bertanya nih, warum es is so here so warm. Nah, kita ganti kalimatnya jadi kalimat tidak langsung warum, tetap warum es here so warm is. Isnya di bagian akhir. Eine andere Frau will wissen. Seorang wanita ingin tahu kenapa ini ya. Nih yang berarti yang belum ada tuh yang Berlin ya. Wann kommt der Zug in Berlin? An gitu kan. Nah, kita ganti jadi wann der Zug in Berlin ankommt gitu. Ankomnya di bagian akhir. Oke, nah kalau di bagian 5A ini kita juga bikin kalimat tidak langsung tapi dengan kata indirekte Höflichkeit itu lebih sopannya gitu ya. Nah, jadi misalkan yang pertama udah dijawab warum steht der Zug, itu udah ada jawabannya di sini. Konnten Sie mir sagen warum der Zug steht gitu ya nih ya. Nah, yang kedua, wo kann ich Getränk kaufen? Misalkan jadi pakainya kata yang wissen. Wissen Sie wo ich Getränke kaufen? Kan, jadi kannya itu di bagian terakhir. Wo finde ich das Wort Bistro? Jadi kalimatnya können Sie mir sagen, bisakah Anda mengatakan kepada saya wo ich das Wort Bistro finde? Findenya di bagian akhir nih dari yang kedua. Terus yang wann ist der Zug in Hannover? Wissen Sie wann der Zug in Hannover is? Jadi pokoknya yang tadinya kata kerja kedua itu di bagian akhir seperti itu. Untuk yang nomor 1, 2, 3 ini kalian bisa kerjakan sendiri ya. Nah, kalau Kinderwagen itu artinya kereta bayi ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu aja untuk bab 7, 3 halaman awal dulu gitu. Nah, ini juga sama, ini latihan bikin kalimat tidak langsung ya teman-teman. Jadi ini melakukan permainan berdua gitu sama pasangan teman kalian gitu ya. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan kita untuk 3 halaman pertama di bab 7. Kita sudah belajar tentang membuat janji, kosakata, lalu lintas, dan yang paling penting kita udah belajar tentang ini ya, indirekte Fragesätze. Gitu, kalimat tidak langsung, kalimat pertanyaan tidak langsung. Nah, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa latihan terus.
Dan terima kasih sudah belajar bareng Nisha Diary. Vielen Dank für Zusawan. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk bab 7 lainnya.